پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ورٹیکل لائن ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم نے گراف کو دیکھنا ہو کہ کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے. تو ہم ایک دفعہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ورٹیکل لائن ٹیسٹ اگر پاس ہو جائے تو ہم فنکشن دیکھنا چاہتے ہیں. equation is a function, یا ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ y is equal to f of x is a function اور not. صرف آپ نے ورٹیکل لائن ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے فیوچر میں دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی گراف بنا ہوا ہے تو کیا وہ فنکشن ہے یا نہیں ہے, کیا وہ فنکشن کی پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ فنکشن نہیں ہوگا تو وہ ہم اس کو اس پہ انالیسس نہیں کر سکیں گے. اب ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ. ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ. اب یہ کس لیے ہوتا ہے ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ؟ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم نے فنکشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ either y is equal to f of x is a function, ہمیں لکھنا چاہیے is a one to one function اور not. یہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں رہے گا ورٹیکل لائن ٹیسٹ آپ اپلائی کرتے ہیں کہ جب فنکشن ہے یا نہیں ہے. اگر ایک فنکشن ہے تو پھر آپ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ 1 to 1 فنکشن ہے یا نہیں ہے. 1 to 1 فنکشن کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ فنکشن کو ہم دیکھیں کہ وہ 1 to 1 ہے یا نہیں ہے. سمپل سی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ x ہے اور یہ y ہے. اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے y is equal to x square کا گراف, یعنی کہ یہ ایک پیرابولا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیرابولا. فیوچر میں ہم یہ گرافس دیکھ رہے ہوں گے کونک سیکشنز. اب اگر میں اس پہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ میں دیکھوں گا, ورٹیکل لائن ٹیسٹ پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے, کیا یہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ پاس کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم کہیں پہ بھی کوئی ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے, ہم یہاں پر ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے, کہیں پہ بھی چیک کرنا چاہیں تو یہ ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے تو یہ واقعی ورٹیکل لائن جو ہے ٹیسٹ کو پاس کر رہا ہے. تو ہم لکھ لیں گے کہ یہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ پاس کر رہا ہے, اور ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to x square is a function. یہ بیسیکلی فنکشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ بھی پاس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ, ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ, کیا یہ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ پاس کر رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے سمپلی آپ کو یہ کرنا ہے, ایک ہاریزونٹل لائن آپ نے ڈرا کرنی ہوگی. ہاریزونٹل لائن ہم ڈرا کریں گے, ہاریزونٹل لائن ہم ڈرا کریں گے. اگر آپ پہلی ہاریزونٹل لائن کو دیکھیں تو یہ دو جگہ سے پاس کر رہی ہے. پہلا یہ پوائنٹ ہے, پہلا پوائنٹ یہ ہے, یہ والا پوائنٹ ہے, اور دوسرا پوائنٹ یہ والا ہے. یعنی ہاریزونٹل لائن دو جگہ سے پاس کر رہی ہے. یعنی کہ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ یہاں پر ہمارے پاس فیل ہو گیا ہے. ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ یہاں پر فیل ہو گیا ہے. اب اگر ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to x square is not a 1 to 1, is not a 1 to 1 function.
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम देखेंगे कि वन टू वन फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है। वन टू वन फंक्शन का एडवांटेज ये होता है कि हम अगर अगर एक सेट हमारे पास है, अगर कोई फंक्शन वन टू वन है, यानी कि एक एक्स के लिए सिर्फ हमारे पास एक वाई की वैल्यू है और दूसरे एक्स के लिए दूसरी वाई की वैल्यू है। अगर आप वन टू वन फंक्शन देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रेंज से दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर ये x1 है और ये f ऑफ x1 है, तो ये वन टू वन फंक्शन होने की हमें क्या एडवांटेज मिला कि हम जो है x1 से इस डायरेक्शन में जाएंगे, या हम f ऑफ x1 से दोबारा x1 हमें मिल सकता है। और अगर ये x2 है हमारे पास, तो इसके लिए जो वैल्यू हमें मिल रही है वो f ऑफ x2 मिल रही है। तो हम अगर ये वन टू वन फंक्शन है तो हम x2 से f ऑफ x2 की डायरेक्शन में जा सकते हैं, और यहाँ से फिर आप वापस भी वैल्यू हमें मिल सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जो वन टू वन फंक्शन अगर कोई है, तो उस केस में वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं जो वन टू वन होते हैं। तो हम हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी फंक्शन में कि अगर वो वन टू वन फंक्शन हो, ताकि हम उसका इनवर्स भी निकाल सकें। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर ये वन टू वन तो नहीं है, इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या है, प्लस माइनस y है। हमारे पास एक y के लिए दो x की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो ये वन टू वन फंक्शन ना होने की वजह से ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, और या हम ये कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखें तो हमें क्या मसला आ रहा है, इसको ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से हम देख लें, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास है, बिल्कुल सही है, पास है, फंक्शन है, बहुत अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो है लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारे पास मसला कहाँ पर आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन भी है और फंक्शन भी है, सिर्फ इक्वेशन नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर आप देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू वन, देखिए दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये है माइनस वन, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है x इज इक्वल टू वन। इसको जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं, तो हमें मिल रहा होगा माइनस वन का स्क्वायर, और ये हमें मिल रहा है वन, यानी कि y हमें आंसर मिल रहा है वन। अब अगर हम ये करें कि यहाँ पर x की जगह पे वन पुट करें, तो ये आएगा वन का स्क्वायर, और यहाँ पर ये y हमारे पास आ जाएगा वन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी, हमने डोमेन से वो वैल्यूज़ लिए, लेकिन जो हाइट हमें मिल रही है या जो हमें रेंज मिल रही है वो एक ही मिल रही है। यानी कि ये वो जगह है और ये वो जगह है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने अप्लाई किया था, और हमें दो जगह मिल रही थी, दो पॉइंट्स हमें मिल रहे थे, दो मुख्तलिफ, और वो सेम पॉइंट्स हमारे पास हैं रेंज में ये y की वैल्यू वन है, y की वैल्यू वन है, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि वन टू वन फंक्शन मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। वन टू वन फंक्शन मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? अगर x1 x2 के इक्वल ना हो और f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल ना हो, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है इज ए वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन।
اور اگر یہ 1-to-1 فنکشن ہے تو یہ اچھی پراپرٹی ہے، اس سے ہم انورس فائنڈ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ انورس گراف ڈرا کر سکتے ہیں، انورس ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو 1-to-1 فنکشن کا یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ.